Футбол, во-первых, знаково то, что впервые сборная Таджикистана на финальную часть Азии попала. Это большое достижение. Если взять выступление в Кубках чемпионов, Истеклов выступал с такими сильными командами и не потерял лицо, выступал здорово, это тоже большое достижение. Олимпийская сборная вышла тоже вот в финальную часть играть. Есть большое достижение, есть то, что последнее собрание, которое провели по председательством президента Федерации футбола Рустама Эмомали, очень большие сдвиги ожидаются в дальнейшем нашем футболе. Я думаю, что прогресс налицо. سال نو واسطه از مشکلی هایی که زیاد آمد فکر میکنم سالی با برار بود هر سال به خود یک خصلت یا یک عامد خوب دارد یعنی توانستن خصوصا منتخب‌های نوارسی ما و جوانان ما در مسابقات بین‌الافریقی خوب برآمد کنند و به نتیجه‌های دلخواه دسترس یابند. اینچنین اگر در اشتراک دستای ما در بازی‌های جام کنفدراسیون آسیا و لیگ قهرمانان گیریم یعنی غیر چشاش گفته نمیتوانیم به هر نوع واسطه از همه مشکلاتی که دسته استقلال در گروه وزین بود اما او در میدان خود توانست نشان دهد که او فريق قوی است در مقابل کماندهای کلان کماندهای برقوه میتواند یعنی با جسارت بازی کنند. سال 2023 برای فوتبال در منطقه رشت خیلی سالی با برار بود چون که سال جاری دستگیری روبرت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود که چمپیونات جمهوری تاجیکستان بین دسته‌های لیگ دوم در منطقه رشت با یک شهامت خاصه برگزار گشت چون که ما اون دستگیری و غمخوری‌هایی که از طرف روبرت فدراسیون شد ما امسال خیلی خوب احساس کردیم و امسال از جانب فدراسیون با دسته‌های لیگ فوتبال منطقه رشت سر لباس ورزشی، توپ‌های ورزشی، تمام لوازمات‌های ورزشی و همچنین همه بازی‌ها داوران خود فدراسیون اشتراک کردند که برای ما خیلی خوب بود. این دستگیری برای رشد فوتبال در منطقه خیلی خوب بود برای اون که داورای منطقه رشت از داورایی که از جانب فدراسیون تعیین شده بودند یک خیلی خوب درس گرفتن، یک تجربه آموختن برای همین برای رشد فوتبال در منطقه رشت سال جاری خیلی سالی با برار بود. برای دسته پنجشیر این سالی که سپری می شود البته سالی بسیار پربرار بود چون که ما یک نتیجه خوبی به دست آوردیم اون نقشه و مرام‌هایی که در نزد خود گذاشته بودیم البته با سربلندی از اودای آنها برآمدیم در لیگ یکم پیش از مولد هم راهخط به دست آوردیم هم چمپیون شدیم هم با نتیجه های نظررس ما رسیدیم چون که یگان بازی نباخته بودیم و از همه زیاد گل زدیم از همه کم گل سر دادیم با همین خاطر باید من در تاریخ این دسته این یکی از نشانهای بهترین است. بعداً اکنون از سال با لیگ عالی در نزد خود با وظیفه‌ها و با مسئولیت بهت کلان دارد از این خاطر میگوید که اکو کمر و سخت بسته بهر اون نقشه و مقصدهایی که نسبتی برآمد خوب در لیگ عالی داریم البته سعی و کوشش بسیار کردن در کار. سال 2023 گرچنده که دسته‌های ما کلوب‌های ما در مسابقات بین‌المللی ناقدر خوب بازی کردند و خال‌های درکاری را برای خزینه ما آوردند اما یک تجربه خوب شد برای استقلال در همین
مسابقه گروه در یکی از گروه‌های وزن‌ترین بازی کردن و تیم ملی ما هم یک چند بازی رفیقانه هم گذراند و ما می‌دونیم که حوزه تیاری با چمپیونات آسیا است و این یکم بار که ما در چمپیونات آسیا بازی می‌کنیم در جام آسیا. فکر دارم که سال 23 نسبت سال 22 کمتر سست‌تر بود، اما فکر من سال 24 سال خوب خواهد اومد. از این مجلس از کنگره چی رو انتظار شده ممکن؟ اینجا بسیار مسائل روزمره، مسائلی که برای فدراسیون فوتبال بسیار لازم هستند، آنها رو برای آنها ما جمع شده ایم و خلاصه برای میکنیم. من فکر دارم که بعد از همین قبول همین دستورها برای پیشرفت فوتبال در سالهای نزدیک در فوتبال تاجیک باز یک پیشاوری می شود، یک پیشرفت خوب می شود. این برای همین ما جمع شده ایم و فکر دارم که هر یک اعضای کنگره که اینجا اشتراک میکنند اونها کوشش میکنند که درک کنند کدام مسئله جدی است و برای در وقت وابستگی با همون مسئله لازمه وابسته اند. از طرف دپارتمنت تکنیکی ما امسال بسیار کورس‌هایی که در لیسانس‌های د بسیار گذراندیم که قریب یک 16 تا گذراندیم که این در همه محل‌ها رو فرا گرفت و این یکی از لیسانس‌های اول می باشد که برای فوتبال عمومیت مربی تیار می‌کنند. از کنگره از سال آینده چی رو انتظار شده؟ سال آینده ما انتظار ما بسیار است چون که دسته ملی ما در جام آسیا برآمد می‌کند و ما می‌خواهیم که در این جام آسیا خوب برآمد کند، یک نتیجه خوب نشان دهد. هم انتظار آن هستم که دسته منتخب ملی ما برای چمپیونات جهان که 2026 است راه خط گیرد. سال 2023 برای فدراسیون فوتبال عموما برای فوتبال من فکر میکنم بسیار سالی نغز بود. اساس برای تیارگری جام آسیایی که در ماه انور در خطر میگذارد ما اساس برای همون تیارگری دیدیم. بعد شما میدونید دیگر تیم منتخب هم تیم المپی تیم فوتزال هم بر آسیا برآمدن. بعد تیارگری با آنها هم دیدیم. Ну, вопросов, наверное, много. Я думаю, что таджикский футбол на правильном пути. Немножко нужно, наверное, что-то менять, что-то это. Но, в принципе, все нормально, я думаю. Движемся вперед. И выступление Стеклола можно отметить, хотя группа была очень сильная у них. Но они достойно выступили, очень интересные игры показали, поэтому надо приветствовать, так держать, как говорится. Что можно ожидать в 2022 году? Ожидать, ну, как всегда у нас, мы ожидаем много, но будем надеяться на лучшее. Что получится, будем стараться делать все для того, чтобы футбол двигался вперед. конгресс бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида дар он 12 масоили мухталиф мавриди баррасӣ қарор дода шуд. нахуст ноиби аввали президенти федератсияи футболи тоҷикистон хуршед мирзо фаъолияти яксолаи федератсияро ба риштаи таҳлил кашида барои нахустин маротиб баромади мунтахаби тоҷикистон ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё
инчунин роҳ ёфтани мунтахаби олимпӣ ва футзали мамлакатро ба чунин мусобиқа аз дастовардҳои шоёни футболи меҳан арзёбӣ намуд. ӯ ҳамчунин аз ҳамагон даъват кард, ки иҷрои дастуру супоришҳои президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ки дар вохӯрӣ бо ҷамъияти футболии Тоҷикистон дода шуд, дар мадди аввал монда дар соли 2024 барои рушду инкишофи футбол дар кишвар аҳлона меҳнат кунанд. роҳ ёфтани тими миллии Тоҷикистон ба ҷоми Осиё 2024 баромадани дастаҳои мунтахаби олимпӣ ва футзали Тоҷикистон ба марҳилаҳои ниҳоии ҷоми Осиё аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар баробари мушкилотҳои мавҷуда футболи Тоҷикистон бо маром инкишоф ёфта бо муваффақиятҳои баланд сазовор шуда истодааст. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи футбол дар кишвар диққати афзалиятнок дода мешавад. охирӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо масъулини соҳаи футболи мамлакат, ки моҳи ноябри соли ҷорӣ баргузор гардид, барқарори рушди соҳа нақши муҳим дорад. боварӣ комил дорем, ки дастури супоришҳои роҳбари футболи мамлакат, ки дар ин вохӯрӣ ироа гардиданд, аз ҷониби мо иҷро шуда дар пешрафти минбаъдаи футболи ватанӣ заминаи устувор мегузорад. дар идома ҳисоботи видеоӣ оид ба фаъолияти Федератсияи футболи мамлакат, ки тамоми рукну паҳлӯҳои кории ин федератсияро фарогир буд, намоиш дода шуд. соли 2022 ташрифи президенти конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа ба Тоҷикистон ҷанбаҳои мақсадноки ҳамкориҳои дуҷонибаи ниҳодҳоро дар самти рушди футболи тоҷик мушаххас намуд. дар мулоқот бо президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ маҳз ҳамин нуқтаи муҳим мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода шуд. ҷаласаи кумитаи иҷроияи конфедератсияи футболи Осиё бо ҳузури намояндаи воломақоми футболи қидаи Осиё сурат гирифт, ки дар он оид ба масъалаҳои зиёди пешрафт ва дурнамои футболи тоҷик таботули назар карда шуд. ҳамчунин ёддошти ҳусни тафоҳум бо роҳбарони шӯрои футболи Россия доир гашт, ки дар он масъалаҳои мубрами рушди футбол ва ҳамкориҳои судманди Тоҷикистону Россия дар самти беҳдошти соҳа мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо қарор гирифт. мусобиқаи ҷоми Осиё миёни тимҳои миллии кишварҳои Тоҷикистон, Қирғизистон, Миянмар ва Сингапур дар шаҳри Бишкек баргузор шуд, ки миллипӯшони мо бо ба даст овардани 2 пирӯзӣ ва 1 мусовӣ дар гурӯҳи худ зинаи аввалро ишғол намуданд ва ба марҳилаи ниҳоии мусобиқоти бошукӯҳи ҷоми Осиё роҳхат гирифтанд, ки ин дастовард бори аввал дар таърихи футболи меҳан ба вуқӯъ пайваст. сипас ҳисоботи молии федератсия шунида шуда аз ҷониби вакилон буҷа барои соли оянда тасдиқ гардид. инчунин барои сарфи маблағҳои пешбинишудаи буҷа дар соли оянда ширкати санҷишгар низ тасдиқ гардид. вакилон ҳамчун тағйиру иловаҳоро ба оинномаи Федератсияи футболи Тоҷикистон, низомномаи баргузории конгресс ва кодекси интихобии Федератсияи футболи Тоҷикистонро тасдиқ намуданд. روحاً خیلی خرسان شدیم که پیشرفت فوتبال توجیک، فوتزال توجیک قدم‌هاش با پیش بیاد خوب شده است. نتیجه وقتی آگاه بودید، شاهد بودید، خیلی خرسان شدیم. آینده نیت داریم که در فوتزال باشد، در فوتبال باشد، یک یاردمای خوب شود، پیشروی خوب شود که برای وطن است. کار میکنیم، مصلحت ها میکنیم، فکرهای خوب میکنیم، بازیگرای باید خوب میبریم.
мақсад обрӯи ватан бардоштан аст. ҳамасола аз ҷониби роҳбарияти федератсияи футбол худаш футзал дастгирӣ меёбад ва имсол ҳам худатон дидем ки муҳтарам роҳбарият бозам пешниҳод карданд барои дастгирӣ. як вазифадор ба мо вазифадор кардан ки мо бо соҳибкорон бисёртар кор кунем ва дар ҳамин соҳа соҳибкорро ҷалб кунем, ба хотире ки ҳозир футбол рушд дар ҷаҳон рушдаш тезтар рафта истодааст ва мо ҳам бояд аз ваё қафо намонем ва бо сарпарастон ҳамкорӣ кунем ва агар сарпараст ҳам бошад дастаҳон ҳам зиёд мешавад ва ҳамун мусобиқа худаш ранги дигар мегирад. мутаассифона соли бобарро гуфта наметавонем, чун мо чемпионати дохилии Тоҷикистонро агар ба инобат нагирем ва бозиҳои байналмилалӣ ба инобат гирем, мутаассифона дар ҷомҳои конфедератсияи Осиё мо на он қадар хуб баромад кардем. барои ҳамин ман гуфта метавонам ки соли на он қадар бобарор буд. барои дастаи шумо чӣ? зиёда аз ин бебаротар من ندیدم. من تصور میکنم با فرمایشات جناب آقای رستم که در رابطه با ورزش فرمایشات کلی کردن که تحول ایجاد بشه در رابطه با باشگاه‌ها و از کنم که بازیکنان مربیان. من فکر کنم اگر 100% این مسائل انجام شود و فرمایشاتشان انجام شود حتما وضعیت بهتر خواهد شد. نو باستا از اونی که دستای مناتونیز در لیگ قهرمانان یک نتیجه دلخواه رو به دست آورد. فکر میکنم موسم خوب بود. ما توانستیم که بار 12 قهرمان شویم و بار 10 جام تاجیکستان رو به دست آوریم. فکر میکنم موسم خوب بود و در چمپیونات تاجیکستان خیلی یک بازی خیلی خوب بودن، گرچند که در آخر موسم استقلال توانست که از همون رقیبان خود خیلی پیش گذارد. فکر میکنم موسم آینده بازم خیلی خوبتر میگذارد.